فعلي ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Moria. Qui dit mieux? Plus de souffle que toi. Et pourtant, Kakori. O tala koyi. Jonti Sedou. Ne. Biye Dombaye. Sigey. Biye Jumaye. Sigey. La horoma dondo. Tiens. Ala batu ani ala nyini. Jonti Sedou ka don dobi faraka Juma. Chepeur. Subhana wa ta'ala. Sigey. Semasa. Semasa. Masami na ka masaya ka. Allah. Masami. Chepeur. Ka don ni ale de ka masaya billaban. Waidun. Masami ni mama sigi. Mati dima koro. Chepeur. Jonti Sedou ka don masami ba sogoyala. Ode subhana wa ta'ala. Chepeur. Amba nyina ale ala fe. Jabaru. Ala mi nye da. Waidun. Ala min ye hadamadenw da ka Kun mɛlɛkɛw faya da kun. jɔnni sedu k'a dɔn ala min ye jinɛw da Chepeur. ala min ye wurudanaw da Allah. an b'a ɲini ale ala de fɛ Allah. ɲini bi k'ale de fɛ La ilaha illallah. ale de ye setigi ye Sigey. jamana min ni ala ye an garijɛgɛ k'a ye jamana in tɔgɔ de ko Mali Mali. an b'a ɲini subahana wa taala fɛ nin jamana belebele Ami. nin jamana barikama in Ami. nin jamana kɔrɔba in Ami. min ni Ami. min dalen bɛ k'a sɛgɛrɛ subahana wa taala b'a kalama Ami. a farala ale de la Sigey. n'a ko a bi ban bi Ami. jɔnni sodi k'a dɔn an tɛ wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ na i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bi ban Ami. ala k'a ban Ami. ala k'o k'a ka ala kama Ami. Ami. jɔnni sedu Ami. i k'a dɔn ala ye maa minnu ji Ɔhɔ. a ka ca min ye maa ɲuman ye a ka ca jɔnni sedu i k'a dɔn alikuranɛ tigi Sigey. o de ye mahamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Akele. kuranɛ b'ale de bolo Allah. min fɔlɔla min bɛ laban jɔnni sedu ka ko a ɲɛ a ye tawureta di musa ma Musa. a ye zaburu di dawuda ma Dawuda. a ye lejina di nabila isa ma Biblu. jɔnni sedu k'a dɔn nin cɛkunbaw yarabi u ye wulikajɔ ni ci min kɛ ala ye yarabi an b'a ɲini alahu taala fɛ a k'olu ka ci kosɔn u ka sɛgɛn Ami. an'u ka ɲani Ami. o kosɔn Ami. jɔnni sedu an ka jamana ka kisi Ami. an b'a ɲini subahana wa taala fɛ Jabbar. semasa Semasa. ala min n'a ye diɲɛ da Allah. mɛlɛkɛ 1,999 Jabbar. mɛlɛkɛ 5 k'olu kɛ ɲɛmaa ye Jumɛn? mɛlɛkɛ min n'u k'a ma ko tayiru Kele. mayiru Fila. abisu Saba. mɛlɛkɛ min da ye ko mɛlɛkɛ mautu Naani. ani mɛlɛkɛ min da ye ko jibrila Allah. Malaka duru dafara ni mɛlɛkɛ duuru in u tɛ dɔwɛrɛ la boli kɔ sanfɛ duguma kwaji kɔnɔ ala ka ci Ami. ani ala y'u bila min na Ami. olu b'o giringajɔ min na Ami. an b'a ɲini subahana wa taala fɛ Jabbar. ala k'an ka jamana kisi Ami. ala Ami. semasa Semasa. jinɛ 1,999 ani 99 O jinɛ ka ca dɛ. min ye jinɛw ye Ɔhɔ. min ye jinɛ 5 ye Duuru. olu de ye ɲɛmaa ye Ah. ni ala ko min ma taw Taw. ɲɛ tugu ka ɲɛ yɛlɛ u bi diɲɛ kun n'a kun boli ka taa ka na sɛ 77 Ala seconde. Sigey. abasu jinɛ Ɔhɔ. kabiru jinɛ Fila. mutaru jinɛ Saba. tamarusu jinɛ Naani. sarafatayin jinɛ Allah. Bali. Jinɛ duru dafara. Manchate. Ne tɛ matini fanye. a bɛ faamu de wa Wuli bali. jɔnni sedu Dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya. bajibaw Ɔhɔ. kulubaw Kulubaw. kɔgɔjibaw Baw. ngandow ma Ɔhɔ. kuluba 10,8 Seegin. jɔnni sedu minnu bɛ sɛbɛn furaw kɔnɔ Ɔhɔ. minnu dɔnnen Dɔnnen don don. nka 5 bɛ yen Ɔhɔ. o fasabantilen don alahu ta'ala fɛ Allah. Ha belebele. ɲininka ko kulu ye jumɛn ye Nurudin. Jumɛn ni jumɛn. zaba kulu Kele. hazu kulu Hazu kulu. safa kulu Saba. marwa kulu Nani. turusina kulu Allah. Belebele. Kulu duru dafara. Bali. an b'a ɲini alahu ta'ala fɛ Manchate. ala Kɔlɔ. semasa rasulullah a n'a Nuru bɔnnaw da jetura. rasulullah n'a bɔnnaw Ɔhɔ. ya rabbi a k'a k'u kama Ami. Ami. Kureshu. ka mali kisi Kureshu. ka mali tanga Sherifu. an minnu bɛ mali kɔnɔ Ɔhɔ. n'an bɛ fiɲɛ sama k'a fili Ɔhɔ. an y'a ɲini alahu ta'ala fɛ ala ka barika don Ami. maliden cɛman n'a musoman na Ami. min bɛ Ami. mali kɔnɔ min bɛ mali kɔ kan Ami. Ami. o se bɛ ala ye Sigey. Ami. 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 jɔn sedu Ɔhɔ. wallahi n ye n gale alahu ta'ala la Jabbar. ne ye n gale ala la Jabbar. semasa Semasa. wallahi an bɛ ala deli min kɛ Ami. a tɛ bi Ati bi dɛ. Wallahi ati bi. Ati bi. ko in daminɛ fura dama ka n'a bila bi la Bi. an ye fɛn dama dɔ fɔ ala bara k'a bɔ a bɔ sira fɛ Wallahi. dɔɔni dɔɔni Ɲama. maa ti kɔrɔtɔ ala ma dɛ Wallahi. Wallahi. O kɛra dɛ. jɔn tɛ sedu Ɔhɔ. maa ti kɔrɔtɔ alahu ta'ala ma Ayi. a se b'ale de He. Se masa. n'a ye ala ja Ɔhɔ. fɛn min n'an bɛɛ bi boli a nɔfɛ Ɔhɔ. n'o ye nafolo ye Nafolo. n'a ye alahu ta'ala ja Ɔhɔ. a b'a di musokɔrɔba den ma Ɔhɔ. n'a ye ala ja Ɔhɔ. a b'a di nkalonmuso den ma O ye tiɲɛ.
n'a ya ala jaba de ko muso dema masa ɲini ga de ayi min ka ala ya bo de kɛ Allah foyi tɛ jɔni ne a daba ma cɛ deli kɔ wallahi Jean Sedou ala fonisire waritigiw nafolotigiw u k'a faamu k'a dɔn n'i ye wari di maa min ma bi sini n'a y'i deli a sɔn sinikɛni n'a y'i deli a sɔn o dugusɛjɛ n'a y'i deli a sɔn munna ala min ye e da a ye nin miliyari ba in d'e ma nka don ko don e b'ale ala deli wallahi a bɛ fɛn bɔ ala ta la a tɛ foyi bɔ ala ta la ala b'i sɔn sanu marjanɛ pétrole jama wari John Sedou nin ye ala ka dandanfɛ i delila k'a mɛn Russie walima américain ka dɔnniya na k'u y'a sɛnɛ dugukolo jukɔrɔ k'a falenna o ma kɛ ala de y'a da k'a bila dugukolo jukɔrɔ sanu u tɛ se k'o dilan u tɛ se ka jama dilan u tɛ se ka pétrole dilan n'a ye ala ja u tɛ ka marijanɛ dilan n'a ye ala ja John Sedou wa an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ amin Allah ta sira in na kulu min bɛ ka taa gosi fo saheli n'a ye ala ja a b'a bɛɛ n'a ye ala ja a b'a bɛɛ kɛ sanubilen ye Allah an dɛmɛ o tɛmɛ an bɛ dɔ kara la ɛ pesa mugu kuluba yi anw kan kabakɔrɔ kulu yi wa n'o kɛra sanu ye aw tora la dɛrɛ an b'i danba jariso sa ka kalakɛ sa ka buwajɛ sa ka barawuli sa ka jeli sa k'a bɛɛ fara bɛlɛdugu kan o de la aw ka yɔrɔ a nafa ka dɔgɔ kulu bɛ yen goudron kulu bɛ yen Jean Sedou gazi bɛ dugu jukɔrɔ ɲuman ka dɔn gazi bɛ yen ɲuman ka dɔn ni maa ye ɲuman k'i ye a dɔn Jean Sedou ne ye ɲuman in dɔn a ti fɛn bɔ a tigi ka wari la a tɛ fɛn bɔ a tigi ka wari kan nka a ka di ala ye Jean Sedou a ka di ala a bɛ lakali minnu ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye dɔ ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka ɲuman kɛ Jean Sedou ma deli k'a f'i ye n ko Funɛba ka hinɛ na a delila k'a fɔ ne ɲɛna a ko Mali funɛ o funɛ n'a bɛ jamana in kɔnɔ Jean Sedou k'a dɔn funɛw sigilen bɛ Funɛdugu Jean Sedou k'a dɔn funɛ bɛɛ lajɛlen bɔra dugu kelen na ɲɔrɔ dugu min n'u k'a ma ko Karangoli marifa kunɲanga kelen Funɛdu 113 u wulila Jean Sedou wulilen ka bɔ ɲɔrɔ u y'u kudina Segu jamana kan min ye jɔfɔrɔngɔ ye a don kɛlɛkɛ kɔnɛ Bakarijan mɔden don o de bɛ kɛlɛ kunna Segu jamana na e ma di den i ye barikasi wuli dɛ u taara jigin kɛlɛkɛ kɔnɛ kan kɛlɛkɛ kɔnɛ k'u ma aw ye jɔnni ye an n'a ka misi caman ani bagan caman ni nafolo caman in b'a bolo aw bɔra min aw ye jɔnni ye ne ka jamana ka gɛlɛ an bɛ san 7 bɔ Segu jamana na ji tɛna balo ka gɛlɛ ji ka gɛlɛ u ko kɛlɛkɛ kɔnɛ anw ye funɛw de ye an bɔra an sigiyɔrɔ la ka na jigin kan a ko n b'a jigi tile 10 n b'a jigi nka n b'a bila ka taa karamɔgɔkɛ dɔ fɛ yen Jugaramɛ don a t'a ye ko karamɔgɔ Jawan don a bɛ ba tigɛ n'a sera karamɔgɔ Jawan de fɛ yen a bɛ taa kuma in f'a ye seba b'a ye nafolo b'a bolo dɔnniyaba b'a bolo funɛw jiginna o ye maa 15 yɛrɛ so kan k'u bila ka taa karamɔgɔ Jawan de fɛ yen Jean Sedou karamɔgɔ Jawan de ko funɛw a bisimila ko yalima an na k'u ye mun ye u ko anw nana jigin kɛlɛkɛ kan kɛlɛkɛ ko ji tɛ balo tɛ nka a y'an ji ma seba b'i ye i ye dɔnnikɛbaa ye a ko funɛw y'a ka kuma mɛn a bɛ tile 15 di yan a bɛ segin ka na a ka kabila ye maa joli ko maa 113 tile maa 100 ni maa 13 a ko ni tile 15 fara tile 15 mana dafa a bɛ segin ka na Jean Sedou funɛ o funɛ n'i b'i dama ta du kɔnɔ funɛ jamana na Jean Sedou k'a dɔn karamɔgɔ Jawan de y'a du bɛɛ jɔ ka d'u ma du 113 toki a y'o kɛ o tɛ kelen ye o karamɔgɔ Jawan don Jean Sedou i k'a dɔn o de ye Buwakarifin wolo Buwakarifin ye Usumani wolo Usumani o de ye Segu Saliyandaw min fatura o don wa ani Amari Dawu Allah kibaru Salandaw sale denw ka marula la a sale san 100 ani dɔɔni Jean Sedou k'a dɔn a sara ka fɛn min don tiɲɛ ye min ye denw ye u sigira a kunna k'a ka tila denkɛ kelen bɛ yen a ko ne tɛ foyi fɛ a tiɲɛ kelen bɛ yen n'o sɔrɔ ka ban o bɛ ne bɔ o de ye Cheikh Umaru Dawu ye Cheikh Umaru Dawu kelen fonisere sɔrɔla ale la ale de ye fonisere Basalandaw denw na Cheikh Umaru de ye fonisere ale de ye Salandaw tiɲɛ ta fɔlɔ min n'o ye fonisere a kelen y'o ta ne y'a to a mɛn nka ne m'a ye dɛ Jean Sedou i tɛ jeli ye ka n'o bɛɛ ɲini k'u ye n y'a to a de mɛn wa n y'a nɔ ye ne m'a ye a fɔlen fil'i ye sa o ne y'a f'i ye sa o Cheikh Umaru Dawu Cheikh Umaru kɔni kamalen zarama
wallahi ne ya dogo saraba an ka ɲumanw dɔn jɔn sedu ɲumanw ka dɔn ni ɲuman dɔnna bɛɛ b'i ta fan dɔn ni ɲuman dɔnna min kan ka min kɛ o b'o dɔn ni ɲumanw dɔnna min kan ka min fɔ o b'o dɔn ɲumanw mana dɔn jɔn sedu bɛɛ b'i ta yɔrɔ n'i bila yɔrɔ wallahi a fɔ buwafin mɔden karamɔgɔ jawalo mɔden ani wɔrɛtigi mɔden ko nin bɛɛ maa kelen ko nin ye juru sara de ye n bi juru de kan k'a sara n ti fɛn ɲini dɛ min a fa ye min kɛ n fa ye n b'o juru sara ala ye n den di ne ma n'o ye kuma ye wallahi mɔgɔ ka gɔni bɛ yen o ngɔnikolo don basalan dawude ko ngɔni n ka gulo ye hali n'a ti fɔ a ko hali ni ngɔni y'a ye ale hakili bɛ jigin ba mɔgɔ ka juru sɔrɔ saliya sale salandaw sale ne ko an fa ka ngɔni b'a fa ka salo kɔnɔ a fa sara ne ti ngɔni fɔ dɔgɔninw yɛrɛ ti ngɔni fɔ aw tɛ ngɔni kan mɛn bilen saliya daw tɔma bi dɔɔnin kɛ dɛ ne ko kuma a ti ngɔni in sansa an ka baw fara u ko ayi ne k'u ka ngɔni sa ni ngɔni feere a bi 1000 sɔrɔ wa a ma ja kuma do ngɔni joara k'a bɛɛ lajɛlen fara sa a ye kolo sɛmɛnen do n'u ka ngɔni sa min y'a san bolo o ye Sɛmari Dawu de y'a sa sigi nɛgɛ kɛrɛfɛ wuli ka jɔ kɛ jɔnti sedu aw bɛ se zikirida la dɛ nin jɛ in fana bɛ se dɛ ne joli Umaru tɛ de Salifu de do awɔ nin kamalen fana Salifu do nin k'a labɛnnen bɛ nka a y'a fɔ cɛba min na joli Seku Lasana Kane belebele do n y'a dɔn o Seku Lasana Kane kalanden jole caman b'a bolo sabu n'i ye yiri o jiri ye k'a dibilen do misɛnmanw de b'a kɛrɛfɛ min bɛ jiri dibi misɛnman dɔ ye Safokaw ba ye misɛnman dɔ filɛ o ye Vieux Traoré a filɛ nin ye sabanan da la ale de bɛ kilimu dilan kɛ Bamako bɛɛ a ɲɔgɔn na ten n bɛ Seku Lasana Kane dɔn i ko dɔn ani tɛgɛrɛ a denkɛ bɛ yen ko Seku fitinin n t'o dɔn o wolola n kɔfɛ denmisɛnnin do ne Seku dɔn dɛrɛ nka y'o tɛgɛ ka di o diya da Seku Lasana Kane Seku a tun bɛ so min kɔnɔ k'a sɔrɔ ko ma bonya ta ko ma se nin jogo la o don ne denmisɛnnin bulabulanin don nka n bɛ ko dɔn n bɛ n bolo da yɔrɔ dɔn an ka daw ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma n y'a dɔn kojugu i b'a dɔn dɛ n y'a dɔn belebele don bi ka d'a la kalanden joli caman de b'a bolo joli sedu ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali ka sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Badu Escobar a ko jamana min n'an b'a kɔnɔ min do a ye Mali Jean Sodi k'a dɔn maa sɛbɛw maa cɛsirilenw baarakɛbaw ani wulikajɔkɛbaw ani catiribɔlaw ni ziirindalaw Jean Sodi an ɲaaminen don ɲɔgɔn na Mami Asimu Goyita Sogɛl Kokala Mayiga olu bi wulikajɔ ni la jamana tilenni ani jamana ɲɛta ko sabati Jean Sodi k'a dɔn a parti politique dɔw bɛ yen olu bi olu bi sogo k'a la sogo tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn cɛmancɛ fanga a ti ɲɛ ninnu ka baara ma ɲɛ an ka wulikajɔ kɛ n'an ma wulikajɔ kɛ jamana in tɛ ka t'u bolo Jean Sodi i k'a dɔn an b'o la sonba kule dɔ fana t'an bɛɛ kule k'a bɔ catiribɔ la Abidjan jamana na min ye an ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛɛ lajɛlen bi Mali ja nin kana maa tɔɔrɔ han Jean Sodi dankɔrɔba in min ye Asimu Goyita ye a ka kuma man jan Jean Sodi k'a dɔn a ye b'a yɛrɛ fana man jan baara ni kɛwale o wasara hɔrɔnkɛ ma Jean Sodi k'a dɔn Asimu Goyita ni Sogɛl Kokala Mayiga don min u kɛlen ka ko in daminɛ Jean Sodi k'a dɔn hali an maa minnu bɛ yen n'an duwele d'u la an caman k'u ɲɛna k'a fɔ sogo k'a don nɛgɛninka Jean Sodi nka n'i ye jateminɛ kɛ bi kɔrɔ fɛ ka n'a bila jamana cɛmancɛ bolo la i b'a dɔn Asimu Goyita tɛ tulonkɛmaa ye sabula min ye lakana ye Jean Sodi k'a dɔn sɔrɔsi cɛbaw olu ka se jamana furanin na n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement min n'a ka wulikajɔ ni cɛsiri barika bonyanen bɛ Jean Sodi k'a dɔn dugubakɔnɔmaa y'o dɔn togodalamaa y'o dɔn Jean Sodi k'a dɔn ayiwa an ka sɔrɔsikulu bi taa ka segin la min ye Bamanji ye k'u dafara k'u dakari Jean Sodi k'a dɔn o dogolen tɛ diɲɛ maa si la wulikajɔ minnu kɛra nin waati damadɔ in na k'a daminɛ janvier kalo ka n'a bila an bi don min na i ko bi Jean Sodi k'a dɔn Bamanji ta tugur'u la ta min tugur'u la Jean Sodi i k'a dɔn o donnen don Maliden bɛɛ fɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'a ti ko hadamaden na k'a fɔ i bi taa ye walima daga sigilen don dugu minnu na saheli jamana na maa ti bɔ i ka malo bi jeni i bi minɛ ka fa i ka baganw bi suɲa Jean Sodi k'a dɔn i ɲɛnama jɔlen ɲɛna a ko Asimu Goyita jɔnwala min ye sɔrɔsikulu minnu n'a n'u bolo bi ɲɔgɔn bolo Jean Sodi k'a dɔn u sɛbɛ dɔnna Sogɛl Kokala Mayiga a ta dun ye jumɛn ye Jean Sodi maa kalannen don maa kegun
hakili ka bon jɔn sodi k'a dɔn kuma o kuma n'a kan ka fɔ jamana walima nin yɔrɔ in na Choguel de b'o dɔn i b'a fɔ ko Assimi b'a duguduguni f'a tulo kɔrɔ ka tiɲɛ jala fɔ tubabukɛ diɲɛ sirage naani jamanaw faralen ɲɔgɔn kan jɔn sedu Choguel Kokala Mayiga min ye tubabuw ye a y'a ka minɛnw da ka bɔ Mali kɔnɔ Choguel Kokala Mayiga min ye Jacques-Yves Le Drian namaratɔ ko ale ka tiɲɛ jala fɔ a ye tubabu masakɛ ka tiɲɛ jala fɔ a ye jɔn sedu fo tubabuw ka laban k'a dɔn k'a fɔ Bil Hak kuma min bɛ bɔ Choguel da dɛ ani Assimi jɛma k'a don ani jamana faamaw jɛma k'a don o kuma gɛlɛnba jɔn sedu a ko n'i y'a ka kumaw ta k'o lajɛ jɔn sedu k'a dɔn a ye fɔn bɔ fɔ tubabu bilen ma wulibali don tubabu yɛrɛ laban nana jɛn'a ye k'a dɔn k'a fɔ an ye nin jamana in dɔrɔ an y'u sɛbɛkɔrɔ janfa i k'a dɔn an ye janfa d'an ma jɔ k'u sɛgɛrɛ o tuma waati dɔ sera ninnu min ka bɔ an ka ko kalama u y'an kɔrɔ dɔn n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka dabali kɛ diɲɛma laban bi yɛlɛ an na tubabu faama Emmanuel Macron a ko sɔrɔsiw bɔra yan o dun y'a sɔrɔ u gɛnna min nana n ka sɔrɔsiw wele u bɛɛ bi bɔ Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ u gɛnnen de don u gɛnnen de kun don Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ko k'o ti kɛ Jɔn Sedu k'a dɔn jamana in bi jɔ i kɔ dɛ walima n'a k'i ɲɛ bosolen ɲɛna i ka malo a ko parti politique minnu bɛ yen Jɔn Sedu minnu kɔni bannen don wuli ka jɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn jamana in kɔnɔ Jɔn Sedu k'a dɔn karabo kuma coalition des partis politiques anw na fara ɲɔgɔn kan an na nin kɛ anw na taama an bɛ nin yɛlɛma ta Jɔn Sedu k'a dɔn so ye kɛnɛ ye an bɔra o yɔrɔ la o munna so ye kɛnɛ ye. Mais c'est la démocratie, non? Oh, il y a une démocratie qui tient. Non. Un bec à Malitéa. Oh, il y a un dossier à Foké Tate. Et qu'à Foké Tamabani. Il y a un dossier à Tate. Le 25 mars, on va marcher. Boulevard de l'Indépendance. 25 mars, c'est Gadjan. Attaque est signé. Qui est qui? Qui ne connaît pas qui dans ce pays? Quel endroit faut y avoir beaucoup de dollars? La démocratie, le pluralisme politique, c'est les partis politiques. Eh oui, c'est ça. Parti politique sans bisabaniko faso be milliard douma sans bisabaniko élection manaka doit 0,2252%. Oui, et ça c'est des partis mais c'est normal, c'est la démocratie. Merci. Démocratie de nanani et ni nebe pumana biu ni démocratie pumana et radio privé bi kayawa o ya faji nyumai o ya bolo fara nyumai voilà a bolo fara jugu de bey o de baraka kele parti politique méfie-toi hein de quoi. Méfie-toi, le cadre de concertation des partis politiques. On y sait d'ailleurs qu'il y a embargo si vous voulez. Si tu continues comme ça, embargo à marquer sanglé. Ni Mori Djougou Mingo ko djebe wuli. Iniga wala ha bala. Ni c'est d'ailleurs ko Malika Chibi. Atita ku yere dawo. Passeport were ba ngungoi. On a deux passeports. Si j'avais deux passeports. Kona bora c'est la sade. Na ye sota walma faliw. Amana ja. Ka bo jamana da me fona kero. Amita gine fe. Bango pamuru kene ngonde. Tebe ka tasu. Ne ko tenu ibe munadi ebe munira ha bitami ebe tamini komita faraji fulka tebe ka taso de ibe ta faraji tebe ka boyere rentre à la maison fulka muguse a farala nyonga ka taso ni muye sebenye anye mi mbo le triomphe du Mali kono aka bi bolla Mali gwara zakui e ma se ki zawo geble Ibolodo ni Assimi fangai ni mabe ni bang mado Kogelera koi maka foi ti taible hali ka passeport i ka avion bien bibolo réservation ke anjenga na sa Dama to na debi ndega do obike ko sebenye ango mi ma le pays jamana parce que ba no ye Isa Jigibaye ne ya ka sebenye Nabila Isa ko Jigibako ni ya me abona ka sigira kande siga to la ma socio munu na dira na di choko chemanya fe minye jamana kundigi ko le Assimi Goita ko ni do e denye o kata clé do aka dala Akile do ika dala ni ede aya be anile la hawla wala quwwata Assimi disa penyo koy ne terge do bala muso fula de bo bolo location na ablay ko ni ne mo pa ya jobo lo ablay ko ni mi nye denye il fallait lui faire une bâtisse là et ka tada ile tada ile kala je tu restes en location merci bravo Assimi Goita bravo namu
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye lisi ye ka b'a bɔra k'a bi k'a fɔ ATT bugu dira so 102,550 ni kɔ o min n'o jɔli bɛ senna jamana ka wari la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ yen n'olu to a yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni ye dunun ni balafɔli daminɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu bolila bigibigi ka taa liw sa dɔw taara armoire sa ani fauteuil kono sogolo u nana k'u bɛ tile don da la fu male kan yedi a gɛlɛyara koyi yandɛ sɛbɛnnikɛla ko minnu ka teli ɲarɔ décision bɔra sufɛ o su kelen bɛɛ olu y'a sɔrɔ olu taara gogoro kura don u ka da la fɛn min ye soudeur ye o fɔr'u kɔ ka gogoro kura kari ka bɔ yen ka gogoro wɛrɛ don tiɲɛ yɛrɛ la dɔw bɛ olu digilen kun do koyi dɔw diminen kun do koyi awɔ an ko maa dɔw taara si so kɔnɔ k'a sɔrɔ lisi ma bɔ Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jaa so in kɔni dicogo man ɲɛ sabula fiɲɛba de nana y'a la commission ye filiba de kɛ maa dɔw bɛ yen minnu ma dossier bila fɛn min ye faama dɔw nagakɔrɔma olu tɔgɔ nana y'a la sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in bɔ ka bi colonel Asimi Goyita kulo don nin na a ye ɲininkali kɛ mun de kɛra u y'a ɲɛfɔ a ye o yɔrɔnin bɛɛ a ko lisi in ka fara k'a fili lisi fara ka filo dɔrɔn dɛ enquête ka kɛ enquête san'o jaabi ka bɔ a ye commission da kolonji k'o filenkolonji k'a ɲini ministre fɛ ko yɛrɛ ɲɛ ye fɛn min ye o ka ɲɛfɔ a ye sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na o jaabi ma di fɔlɔ nka Asimi ye lisi in da k'a lajɛ k'a kalan ka taa k'a kalan ka segin Asimi ye tɔgɔ min ni tɔgɔ min y'a la nin n'a manga nin n'a manga nin n'a manga o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka bigi wurusi ta ten k'a bɛɛ bare bigurusi ma ɲi dɛ min n'a mankan a b'o tɔgɔ baare a b'an gani a y'i to la ka sin ka bigi fa k'a bɛɛ kan di ko annulé sɔrɔsiko tɛ di wali taama cogo ɲuman tɛ cɛ in bolo sɔrɔsiko don n'i y'a tatɔ ye boza awɔ a sen ka teli ne ko a kɛrɛ in kun ne don bara de bɛ yan marifa la hawla wala quwwata pistolet mitrailleur o de b'a kɛrɛ la 36 coups o de b'a kɛrɛ la a ka aranjansi senna la chargeur caman de sɔrɔlen bɛ a bɛ jɔ jigin dɔ kɔnɔ ɲina o tulonkɛma tɛ tulonkɛma tɛ dɛ e de la ka yɛlɛ la n k'o de ye problème yɛrɛ ye a t'i yɛlɛ fiyewu a t'i dimi a t'i yɛlɛ i suri même pas ayi wa n'i tora k'a lajɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ ɲɛna ko kini bɛ ɲɛ o taalen don kalamana fɛ o y'a sɔrɔ a kɛn bɛ k'i ɲi sigi ɲɔgɔn kan Asimi Goyita a y'a fara tonton Asimi n bɛnkɛ don dɛ awɔ ala kama don awɔ ala kama tɛ koyi marifatigi ayi o kelen tɛ dɛ ani n ba de bɛ bɔ dugu kelen na Aminata Danbɛlɛ Asimi est de Moribila ni jeli man jan o ka jan ɲɔgɔn na il y a plus de 150 kilomètres entre eux wa bɔbɔ ni miyanka an bɛɛ ye fa kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye ministre ye papier nana jigin papier dilen b'a ma président yɛrɛ de y'a sɛbɛn kan ko k'a bɛɛ annulé o tuma min tora ministre masa a malolen yɔ kɔ a yɛrɛ ye décision sɛbɛn février kalo tile 28 ka décision bulo k'a fɔ fɛn min ye décision min n'a ye so 2000 ani kɔ n'a y'o ta ka di maaw ma fɛn min kɔni ye commission ka baara ye baara in kɛra fufalaki y'a annulé la sɛbɛnnikɛla ko a annulé a kɛra i b'a fɔ gɔngɔrɔ kiruna ndɔrɔ ma sabula fɛn min ye M5 ye a dabarabaw a kɛlɛkɛlabaw n'a disiba minnu n'olu tun b'a la u musow u dɔgɔninw n'u soma minnu tun b'a la u bɛɛ lajɛlen bolo bɔra karata wo fɛ sabula jamanakuntigi min bɛ yen n'o ye Asimi Goyita ye o tɛ diɲɛ n'a ye ayi a tɛ sɔn maa ka manamana ko ma a tɛ sɔn maa ka yurugu la sɛbɛnnikɛla ko Asimi ko a ma tila dɛ a ko enquête de ka kɛ jɔnni ye ninnu tɔgɔ sɛbɛn ninnu tɔgɔ donna a la cogo min na maa min mana kɛ k'u tɔgɔ don a la ko fo o de ka jira a la o deli de bɛ senna sisan deli bɛ senna dɛ président pourtant u jɛna so kɔ o tɛ dɛ u bɛ k'u yɛrɛ de ɲini sisan ayi Asimi a ko to ten a tɛ to ten bila ten bɛnkɛ a to ten malikura tɛ yan n'u jɛna M5 m'a fɔ ko malikura ma t'a la bilen M5 tɛ m'a fɔ ko malikura a dɔw ka to ten sa ko procureur dossier bɛ na di procureur ma procureur kun ko ka ca sa nin bɛɛ ma nin ka to ten kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jeudi
Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko providentiel providentiel maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Bintu Danbɛlɛ Bintu ko nganamu ti farafin kunda dama ko ye hali tubabu yɛrɛ bɛ nganamu kɛ Jean-Yves Le Drian i k'a dɔn a bɔ tubabu u ka nin minisiri nganamu Madu so kwalen don Yohani Sodi k'a dɔn binganikɛla yɛrɛ dafalen don sabula Mali filɛ ka wuli ka jɔ boloda Yohani Sodi k'a dɔn k'a wele bɔgɔ jɛnɛ kan min ye pôle économique et financier de Bamako ye awɔ payi sɔmin kelen don a la Yohani Sodi Mali ka passeport san 2015 a sugubulo diba Yohani Sodi k'a dɔn Jean-Yves Le Drian o b'a kɔkɔrɔ sabula min ye passeport in ye a marisiko nana wuli tuma min ni yakili b'a la a sina ka taa sɛlɛku mɛlɛku Yohani Sodi ka taa di tubabuw ka cɛkɛda dɔ ma ka sɔrɔ Kanadakaw de tun bɛ Mali ka passeport dilan nka suko ni dugusɛ cɛ Yohani Sodi a ko sina ka yɛlɛma ten sɛbɛnnikɛla ko a yɛlɛma cogo ani sugubulo in di cogo dogodogo ni dogo la tabalen ma gosi fɛn ma fɔ maa ye Yohani Sodi a dɔnna k'a fɔ nganaba dɔ b'a kɔfɛ a ko nka min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye kɔsɔn in na sa k'o de b'ara ka ɲɛɲini a nana dɔ k'a fɔ contrat min n'a dira i k'a dɔn tubabuw ka nin cɛkɛda in ma min ye passeport dilanli ye Yohani Sodi a donna k'a fɔ ngana dɔ b'a kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali gouvernement a donnama in kama u ti se ko la Yohani Sodi k'a dɔn u se ka banko ma fɛn o fɛn mana wajibiya u kan Yohani Sodi k'a dɔn u b'o kɛ a ko n'i ye passeport di cogo lajɛ Faransikaw ka cɛkɛda min bɛ yen Yohani Sodi k'a dɔn o de nana wele sa ka sin ka ko in ta k'a d'a ma ten i k'a dɔn ayiwa sugubulon kuma gosi maa wɛrɛ ma wele Yohani Sodi k'a dɔn a taara ka di min nana dɔn o kɔfɛ Jean-Yves Le Drian o denkɛ dɔ bɛ yen Yohani Sodi k'a dɔn a denkɛ dɔ de bɛ a bɔ baara kɛ o cɛkɛda in na cɛkɛda in tigi dɔ don i k'a dɔn Jean-Yves Le Drian denkɛ i k'a dɔn ayiwa an bɛ donni minɛ i ko bi Yohani Sodi k'a dɔn o ka nafoloba de bɛ ayiwa passeport in dira cɛkɛda min ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye malidenw ka sɛgɛsɛgɛli bulon ye o de nana dayɛlɛ sa k'a ɲini fo ka taa dɔn k'a fɔ Jean-Yves Le Drian nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Yohani Sodi k'a dɔn fɛn o fɛn ni o sɔrɔ bi k'o la hali n'a ma ɲini a yɛrɛ tɔgɔ la a denw n'a kɛrɛfɛmaw ka bolola kosɛbɛ jango farafin jamanaw min bɛ se k'a to olu bɛ awa marché in sɔrɔ a ko i k'a dɔn tubabuw kɔni ka nin marché in sɔrɔli Jean-Yves Le Drian a denkɛ Yohani Sodi k'a dɔn a y'a kɛ ka don o de kan a delila ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɛ koyi a denkɛ min bɛ yen san 29 Yohani Sodi k'a dɔn k'o ta k'o bila cɛkɛda dɔ ɲɛmaya la k'a sɔrɔ a t'a kala t'a la a si ma se a baara ye Jean-Yves Le Drian Mali kɔni ye ŋaniyasiri kɛ min ye pôle économique et financier du Mali a welelen don bɔgɔ jɛnɛ k'a kana nin jaabi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali passeport a bɛ se ka dilan Mali la yan alu Tumuta bɛ se ka dilan Jamil Bitar bɛ se ka dilan an y'o fɔ bi o ye bi ko ye wa sécurité u k'a minɛ a la walahi alu Tumuta bɛ se ka dilan Bamakɔ yan tile kelen i bolo don dama tɔgɔ ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma lɛgɛsɛ Kasiriba n'o ye Amadu Kone ye Anbariko Kone nin y'a ka sɛbɛn ye Anbariko Kone ko a ko fɛn min ye ŋanaw ani ŋanaminɛ ŋanaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan cɛba dɔ bɛ yen min b'i wele Maître Maliki Kulubali n'a y'i diya a fɔ Kiri Maliki sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Maliki Kulubali ye cɛŋana don kiiritigɛla ŋwana don min n'a y'a tilew kɛ ka baarabaw kɛ an ka jamana kɔnɔ ni k'i mankan suma sɛbɛnnikɛla ko a ko Maliki Kulubali waati min fɛn min ye 2008 ye a bi wala sɛmɛ ka bɔ kiiritigɛ la o don fɛn min ye tiɲɛjala min n'a b'o lafasa Maliki Kulubali a b'o jɔyɔrɔ kelen de la bi tiɲɛjala a b'o de lafasa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ani baara minnu kɛra Maliki Kulubali a ka jija n'a ka cɛsiri kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ o dɔnnen bɛ don min na kiri minisiriya dira a ma a ye jamana kiri minɛ k'a tile k'a bila sira min kan fɛn min ye maa caman ye olu jigi dara kan k'a fɔ Maliki ye maa tilennen ye tiɲɛtigi don Maliki Kulubali ni jamana in dira a ma a bɛ se ka nɔba bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ forobafɛ jamana nafolo ani jamana ka sɔrɔ k'a lakana k'a k'i tinɛ ye maa min n'a ye misali ɲuman jira o la o ye Maliki Kulubali ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye fanga yɛlɛma min n'a kɛra an ka jamana kɔnɔ utukalo tile 18 san 2020 mɛkalo tile 22 rectification min n'o kɛra an bɛ don min na ko bi fɛn min ye jamana y'a ye taabolo kura ta nka ka fɛn min ye kɔlɔsiw kɛ ani bilasirali kɛ dugu la k'a sɔrɔ a ma kɛ dununfɔ ni balafɔ ye Maliki Kulubali a b'o baara de la min bɛ se k'a to Mali kura ani démocratie bɛ se ka sinsin jamana ɲɛmaw n'o ye transition fanga ye u mago bɛ bɔda ni yeli min na o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Maliki Kulubali a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri kiri bunakun kan terrorisme wale k'o kɛlɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Mali ti tila a y'o kɛlɛw kɛ Kalafili ka kɛ ji ɲɛma jɔlen na a ka kɛ ko jɛlen ye maire Kalafili député Kalafili ani fɛn min ye conseiller ye fo kana se président sigi ma nin bɛɛ ka kɛ basigi ni jija kɔnɔ kana nalen kɔfɛ Maliki Kulubali o y'a ka hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi siga t'a la fɛn min ye farafinna ani diɲɛ bunakun kan bɛɛ lajɛlen bi girin mankana minnu nɔfɛ u ka jija n'u ka cɛsiri la Maliki b'o cɛma kɛla ko danaya min b'a kan a n'a ka jija n'a ka cɛsiri o kɔni kɛra sababu ye Mali ka bonyaba sɔrɔ kɛnɛba caman kan Maliki Kulubali a mankan sumalen bɛɛ bi nka fɛn min y'a kanubaw ni jamanadenw ye u ko jamana mago b'a la Maliki Kulubali kɛngana min don jija ni cɛsiri min b'a la hakili duman ani jija min b'a la ni jamana in va dɔ kalifara la walima don min n'a ye jamana in sɔrɔ a tɛgɛ la a bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o kɔrɔmasuru tɛ dɔwɛrɛ ye waati min a bɛ ministre de la justice la garde des sceaux droit de l'homme a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'o dɔn an ka jamana kɔnɔ Maliki Kulubali jogo damadɔ b'a la jogo minnu bɛ yen ni maa bi girin o nɔfɛ maa don maa min n'a fɛɛrɛ ka bon a ka kekun wa diɲɛ bɛɛ lajɛlen de b'a bonya u k'o ma notoriété sɛbɛnnikɛla ko teri siraw ani balima sira minnu b'a bolo o de ɲɔgɔn tɛ nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Mali ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɔni sigira a kan k'a fɔ Maliki kɔni a ti somɔgɔya lajɛ a ti maa bɔ maa na min ni min ka kan a b'o bonya de da o kan o de kama jɛkulu dɔ farala ɲɔgɔn kan u ko min ma plateforme tiɲɛ ni danbe fɛn min kɔni ye o jɛkulu ye u taara ka t'u jigi sɛbɛn Maliki Kulubali la ale ni Maliki ko a fini olu ko a fini ni Maliki ko a jɛlen olu ko a jɛlen o de kama olu ye wuli ka jɔ kɛ dɔgɔkun furanjɛ in na baara caman bɛ k'o n'u don u y'a daminɛ ndolanci belebeleba la min kɔni n'o bɛna kɛ Kayi mara la sabula dugu 18 k'a daminɛ Same Jɔnbugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye Maliki Kulubali ye a ka nin kubu belebeleba ye ni ka taa kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko n'i k'i bɛ maa fɛ i b'a senkɔrɔma don dɔ i b'a waleya jira wuli ka jɔ camanba den de kɛlen bɛ baara caman bɛ maliden minnu bi jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u faralen bɛ ɲɔgɔn na Maliki a bɛ se ka dɛmɛ cogo min an ye min zalo ka bɔ lɛgɛsɛ kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Sedu n bɛ kangari kelen da Maliki ye fɛn damadɔ bɛ a k'i janto la yanni a k'i fili Baba Jali kan jumɛn Jɔnti Sedu kadiri fila min Mali kɔnɔ kabini indépendance taara ka n'a bila bi la minnu sɔnna ka démissionner n dɔrɔla nin tɛ tiɲɛ ka démissionner maa fila dans toute l'histoire du Mali jɔn ni jɔn Zumana Sakɔ Maliki e ɲinɛna dɛ jɔnni il y a Modibo Kajogé de il était à la commission ATT kun ya commission dɔ sigi k'a bila o kunna pendant qu'il était dans cette commission kumanin dɔ wulila a démissionné na voilà o tɛ o n kan d'o ma o ale ta ye mankan de wulila a nɔfɛ a y'a bila nka nin kɛra a ma ɲɛ n'a ma tile o tuma ne bɔra a la c'est pas la même chose non c'est vrai là je suis d'accord c'est les D4 Jɔnti Sedu jamana in kɔnɔ an b'an Badaw aussi a démissionné hein sous Moussa Traoré. Tu as oublié? Badaw a démissionné sous Moussa Traoré. Il a démissionné sous Assimi Goïta aussi. C'est faux. C'est archi faux. Non, on va démissionner. Johnny. C'est moi. Ayi ale ta tɛ. O kelen don. Marifa dalen b'i tɔ na. I b'a bila wa i t'a bila. O de ye bilali da ye. O tɛ. Jɔnni Sedu. Non i ta ye tiɲɛ. I ta ye tiɲɛ. Maa fila. Maa fila. Awɔ. Voilà. Jɔnni Sedu. O k'i bɔ a la. Min ye président ye. Président ya. N bɛna ayiwa kilisi kelen d'a ma. A k'a fa tɔgɔ fara a kan. A ka kɛ tɔgɔ 3 ye. N'o tɛ Mali président a taamasiyɛn o ye o. Il faut avoir 3 noms. Modibo Keyita. Alifa Umaru Konare. Amadou Toumani Touré, Ibrahim Bouakari Keita, professeur Djongouda Traoré. Djongouda Traoré fly. Et il y a Modibo Keita quoi? Modibo Keita. Démocratie Sarakati de. Il faut avoir les 3 noms. Beau vieux à il n'a pas Seydou Oumar Traoré. Oumar Mimbe Taïna. Ou des Taïniens. Il faut que Bablé va. Bablé gagne la femme. Bablé devient bien pour Zarakola. Bablé gagne la femme.
Jeudi de ne be bulo buga do mi boni sebe mi nu kama la révélation ko dugole ku dakena ka odo Amadou te danzogo nya ka sebani ni galondari la mi ni tie bole Jean je du wajibi do ika horonge ika boka kuma banamba na lamini ika do horon jamana du ma minu mbi kesiri ni wuli ka jola ika do ka dugu yiriwa o ye banamba jamana ye Jean je du ka do ma mi be meriala ngana mu ma do wuli le men galo yere kama ani to atia kama Usmani Shembara ale de banamba meri ako dade tan burai ni ma wuli ka jo boloda ma minu mbi don ini ma minu njera Jean je du ka do ni ma wuli ka jo boloda ika do ka puma tienfo ka se ka ye ika do ilaba labado ni minenai ako abo jakuru min zigira na nyema be kamale do bolo Bouakari Gakou ika do association nyeta olu ko ni ye puma do laben Jean de Caro ni ba le to atien fo ka sha dana ako mi nye do me ale bi wele ka ke maire banamba Jean de Caro aywa mi nye wuli ka do ni chesiri sabula bi dugu min nguna ko don jamana do adugu de bele jele ma chesiri lenye ma tika ngana muta ko lu segere Jean de ko ma tibo kalama ako do me ale nana Jean de Caro nyanza masama politique bunako ka ni nyemaya otiba ngana to kera ka fo ko ere tiba fo ngalo ni namara dongodo ako ye ko ye ma dade ni se ka tola ako ni ye kota ko laje ikado uko covid-19 wari yon se de ko ale bi mu wo ye yon se de kado ale nana bara mi ngamo ye banamba yirwali ako olu bi sigi domi yon se de kado banamba localité do be hectare fla ka ko li ka ban mi nye banamba ye yon se du mamarla o de yende do mado Yon sedu million jegi o ki boala yon sedu ka don bara kulugela minu ngera I ka don nyedi mi bura do kodi mi bura te banama ko nyebala yon sedu ka don o wuli ka don o chesire minu ngera o de ma bedo ma sablu dale douala ka do ka fa haka ja yon sedu meli mbi chesire la bi wuli ka dola na ma fereke ka usman ni to atien I ka do abini ka fanga basoro ako ti fenye yon sedu ka sabu ke munye banama ko ya ale don ale banama ko don ako mi woni Bouakari Gakou na nyonye kile fulaina to atinye batale mbu bolo ko sarada fa bele jilila ngalo kiseble banamba yirwali ni banamba nyeta ale sigi furadama mi ni mingera ikado nyedi mu furade do jonsu do opma minye abwatinye ngalo mana bakilenga ka boli tinya bi kwa la kile akwa mi joni na ko ba ale usmani separa naka igebu jonsu do kado banamba ye dugu yirwali ni banamba ye dugu yele bole do dugu mina maju separa ka banamba Allah Comment ça? On parle de Ousmane Sembara le maire? Oui. Majuka Mongola. Va appeler ka banamba? Ah bon? Jangina ngurumbi banamba tafe. Ole buru koroma. Jangina ole banamba buru koroma. Bugula dondo. Jangina Keita. Ba jangina Keita. Ole bugula donyi. Olube banamba. Ole banamba ko famoyi. Minye balu magaja ala ka hinana. Olu ka banamba. Ni munye sebanye. Anye mimbo la révélation kono ko dugole ku dakena ka. D'abord, on a des intégradors. Nam. Mi boni sebanye angomi ma le chika. Siriba no Musa Segu Bolie. Musa. Ya ka sebanye. Musa Segu Boliko. Nzebe benga forokoma ni jiru ma do wa ba do. Mali kurango. Abi alhamdulillah fobi. Tabarikala. Tabarikala. Sabula. Ako fe menye Lamini Seydou Traoré. Ale blali kurango ani jibondo kuna. Ani dugujugoro ko kuna akera sababai. Lamini Seydou Traoré. Mali name akawulika jona akachesiri kanywango ma sabula domi abi énergie du Mali ta tegala ni lamini mana kurango yere de pmi ba Mali kono ambela jere la ba mana awo pew adabole do akama sabani gala ko ako wati labaina kurandege dama doni ngera mauye machaya lamini Seydou asa adeserawa munebe ministre tarami kura tegara uma famu sabani gala ko ako munana ni kurandege nye Lamini Seydou yere ama machi koyi a yere de bora jabaranu na ka nyefo ako feminye kurai na nana kabo jamana wero ani manandali abistoke yoro mina odebe nyamana kura abistoke yoro mina de na bi teme yinve ka Bamako sarawi o tasma yere de o mine Allah
tasuma y'o minɛ tasuma kɛli k'o minɛ mina min jigin n'a ye o bi jeni n'a ye o bi miliyɔn bi caman bɔ o tuma o yɔrɔnin bɛɛ ka maa ɲini o ka avion ta ka teliya ka t'o mina ɲini tubabu jamana kan ka boli ka na n'o ye k'o mina sigi o de y'a to u y'u démerdé n'u ye groupe dɔ wuli kɔrɔfɛ u bi groupe dɔ wuli tile fɛ u bi courant di malidenw ma pour que courant dɛgɛ kana kɛ kudayi ye nka su mana ko o b'a sɔrɔ groupe chauffera u bi groupe fa sabula groupe minnu nana fɛn min ye sani n'a ka sanga na o groupe minnu nana baara kɛ u tɛ se Bamako hali a quartier fila nka u ye Bamako bɛɛ de fili a kan o tuma techniciens jɔlen bɛ ni ka minɛnw nɔ minɛ ni groupe chauffera yan fɛ u b'a yɛlɛma yan fɛ sɛbɛnnikɛla ko su ni tile fɛn min ye énergie baarakɛlaw ye n'u sɛgɛnna dɔrɔn k'a bila courant bi tigɛ sɛbɛnnikɛla ko ni jamana dɔ don wala hali ni Mali kunungolama don an bi kunɲɔgɔn kelen wala tile 15 de kɛ an bi ja courant kɔ Lamini Seydou ka jija n'a ka cɛsiri a yɛrɛ jɔlen b'u tɔngɔ fɛ baara ka kɛ a ka teliya sɛbɛnnikɛla k'u ye minɛn ɲini teliya la ka na minɛn sigi gaki courant bilara nɔ la kunungo ni bi a tigɛra wa ka bɔ Lamini a ma tigɛ n'i t'a ɲɛdɔn i komana bi guwan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Lamini Seydou a y'a jira k'a fɔ maa caman ye ɲininkali kɛ groupe électrogène ba dɔw nana an ka jamana kɔnɔ den dɔw ɲɛna k'a fɔ groupe électrogène ninnu u sigira ka ban koyi la u jira la Facebook kan courant bi tigɛ cogo jumɛn na o tuma Lamini y'a nɛgɛnden wa sɛbɛnnikɛla ko Lamini y'u jaabi a k'u t'a ɲɛdɔn groupe électrogène minnu nana belebeleba lahawuta ninnu ale yɛrɛ de ye avion ta ka t'u sa Dubaï jamana kan ka na n'u ye den do nka u bi sigi centrale min na o ye Sirakɔrɔ centrale de ye o centrale baara ti ban fo 2022 bandɔ wala 2023 o la baaraw bi ban groupe bi sɔrɔ ka bila wala a tuma an kana kɔrɔtɔ an kɔrɔtɔra koyi ayi san 20 san 30 wow an kuranko dɛsɛ banna an mi kɔrɔtɔ a kun ti ta o a kun ti ta e dun ko di amélioré la koyi a kɔrɔtɔ ko tɛ bilen o dɔɔnin don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baara minnu kan ka kɛ Mali fɛnɛ a ye nafoloba de tiɲɛ fanga tɛmɛnenw na sabula fɛn min ye jɛkulu dɔ ye o sigilen bɛ ka kɔntara dilan kɔntara min n'a bɛ Mali sɛbɛkɔrɔ coro courant Mali mago b'a la waati min a mago t'a la waati min i bɛ courant wari sara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min y'a ni jamana dɔ an dafɛ jamana dɔ Mali fangakɔrɔw ye kɔntara signé o n'o ni ɲɔgɔn cɛ kalo o kalo an bɛ taa miliyari ba de dɛsɛ olu fɛ yen courant i y'a consommé i m'a consommé i bɛ taa wari sara Lamini Seydou nalen ko o kɔntara ka fara n'an ye min consommé an b'o sara o kɛra sababu ye san o san miliyari 40 an b'o de économiser k'o bila et voilà il faut amener la facture de consommation 40 milliards par an merci sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Lamini Seydou Traoré a ko an bɛ don min na ko bi taabolo min n'an y'a daminɛ sira min n'an y'a ta 2023 bi kuncɛ waati min na maliden bi alhamdulilayi fɔ kuranko la sabula fɛn min jɛna san 20 san 30 o se ka dilan tile kelen nka baaraba min ni jamana ɲɛma ani premier ministre y'o danaya da Lamini Seydou kan ka fara a yɛrɛ ka jija n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kan dususuma bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka central baw ye Balenge Sotiba ani wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ min kɔni ye wulikajɔ de bɛ sen na 100 méga an bɛ n'o bɛɛ lajɛlen de kɛ courant ye k'o dasi ka taa yanni 2022 banni cɛ n ko an bɛ courant feere yan koyi an bɛ courant feere Burukina ma a ti mɛn o ni Ala farala a kan ani Guinée ni Ala farala o kan sɔnni a bɛ yelen sɔrɔ min aya Ala ka fara anw kan cogo jumɛn na Ala fara an b'o la Ala faralen don an kan ka ban courant bɛ taa anw fɛ a ti mɛn courant moto turulen filɛ nin ye ka tɛmɛ Darali fɛ a dannen bɛ Fanafiya ni Kafabugu cɛ yɔrɔ ayi o poto tɛ taa ka yɔrɔ la dɛ o taatɔ don Damangile de ka usine na o tɛ taa fɛ yen dɛ an tɛ taa ma fɔlɔ o jeune kɔni an bɛ courant dan yen Basabugu Nciba ni Bɛlɛdugu bugudaw bɛɛ ani Cikɛ bugudaw bɛɛ bi courant sɔrɔ ɲinan wa Fukɔrɔden Mamadou ani goudron e jɔn ka Tezara premier ani goudron a tɔ ye goudron ye a y'a fɔ Madina ye ko Basabugu goudron awɔ an mago bɛ goudron la ayiwa bisimila voilà an bɛ Tezara premier o min cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw la Daba Tunkara yɔrɔ in bi kɔlɔsi kɔlɔ min na joli El Hadji Mohamed Ba Jara Duwabu lakɔrɔba ni kalandenw bɛ yen u bɛ ka dugawu kɛ jamana ye bala cogo bɛ di Joasi Seydou ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de Alhaji Abe Haidara Shirifukɛ ko i k'a dɔn somuso minɛna Aminata Doumbouya u k'a ma ko Daadɔ kun minɛnen don k'a don kaso la Bole Joasi Seydou i k'a dɔn farigan y'a minɛ yamaruya kun dira a ka taa furakɛ Labitani na
min ye a kɔlɔsiba ye muso fila jɔnni sudi k'a dɔn olu fana dɛrɛla sabula daa dɔ tora olu bolo dɔgɔtɔrɔso ni kasobo cɛ melekatu daa dɔ bolila a tununa i ko to bina nugu la sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don la ka n'a bila bi la min ye jamana lakanabaaw ye ani ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw dabuw ye sunatuw ye sabula minisiri ko ni daa dɔ ma ye a kabako a bɛ da bɛɛ lajɛlen kabini o kɔni kɛra jɔnni sudi k'a dɔn lakanabaaw ye fa bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na u bɛɛ ayiwa mɔmɔni kɛ u bɛ dɔdɔlɔmali kɛ sɛbɛnnikɛla ko service de sécurité i k'a dɔn daa dɔ kɔni tɛgɛ dara a kan u ye daa dɔ minɛ gami nin muso ba in i k'a dɔn ayiwa a minɛnen don ko k'a datugu san fila kaso ŋanamu ni bingani sabula jamana in waritigi dɔ bɛ kɔ kan a kun taara o den ɲaami ko Caterpillar u ka mobili belebeleba den ninnu k'o caman den feereta b'a bolo o kun ye miliyɔn kɛmɛ caman den de d'a ma ayiwa feeretigɛ wari ye journaliste sodi k'a dɔn a kun y'i dɔw wari ka tunu a minɛnen i k'a dɔn ayiwa saratigiw kun y'a ɲangi k'a ka to boli kasobonba la san fila kaso datugulen don a da la journaliste sodi a bɛna mun kɛ a nana farigan dɔ balo da min ye kasobo ɲɛmɔgɔw ye awɔ olu ko k'o ka bɔ n'a ye ayiwa u ka taa furakɛ labitani ka segin n'a ye maa fila olu fana ye muso ye min ye kasobo kɔlɔsibaw ye u y'olu fana d'a kan jɔnni sodi k'a dɔn gardien ninnu o ni daa dɔ bɛɛ ma k'a don wa daa dɔ ko nin boli cogo ma se ka ɲɛ dɔn cogo si la nka a minɛnen min filɛ nin y'a dɔnna u y'a don dɔlema jɔnni sodi k'a dɔn telefɔni pisi 100 telefɔni pisi 100 de kun b'a bolo n'a ye dɔɔnin fɔ nin na a b'o bila a bɛ dɔwɛrɛ ta n'a ye dɔɔnin b'o la nin bɛɛ kun ye a kana se ka jɔnni sodi k'a dɔn nka polisiw ye suba ye olu kɔni y'a don dɔlema a ka nin pisi 100 weleli la k'a don dɔlema k'a don fo ka t'u tɛgɛ d'a kan ngami nin de ye yan dadɔ nin de e so tɛmɛ an ka taa ma telimani ta ka taa Niger fɛ ka t'i ka taa Côte d'Ivoire u y'a minɛ ten gwagi maa fila min kun y'a n'olu kun bara k'a kɔlɔsi ka taa n'a ye labitani u y'olu fana minɛ k'u don kaso la kulukɔrɔ jɔnni sodi k'a dɔn daa dɔ kɔni ayiwa a kana da bana ma bilen pikiri na taa k'a lasa kasobonba la ale kɔni tɛ bɔ bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la sabatungara ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye namara ye a b'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲa jalakɔrɔji CSCOM sɛgɛsɛgɛli kɛra fɛn min ye comité de gestion maa kɔrɔlen minnu ni dɔgɔtɔrɔso baara kun b'olu bolo ani k'a kɔlɔsi ko 63 o wo yer'u kɔ o cayara dɛ ninnu ye duni kɛ koyi o cayara kojugu sɛbɛnnikɛla ko dimanche tɛmɛnen février kalo tile 27 san 2022 jalakɔrɔjikaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ mairie kɔnɔna na salle de délibération min bɛ u kumana u ye ɲɔgɔn ye CSCOM a kibaruya kan baara minnu kɛra ni nafoloko bɛ daɲɛ min kan k'a ɲɛfɔ société civile président Bɛni Serifu Jabate Kalajula Sangoyi ale tun bɛ kow bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛla na ɲɛfɔli ka kɛ fɛn min kɔni ye diɲɛyelenya ye o ka kɛ min bɛ se k'a to faamu kana o yɔrɔnin bɛɛ a y'a jira k'a fɔ olu ye sigikafɔ caman ɲini u ni équipe kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ mairie ni société civile u ye wulikajɔ bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to bɛɛ bɛ se ka na sabula fɛn min ye suɲɛli ye o nana juguya trésorier yɛrɛ de banna k'a fɔ wari ti bɔ bilen o yɔrɔnin bɛɛ o y'o gɛn ka bɔ yen président ko e tɛ dɔwɛrɛ trésorier ne de y'i ta n'i bɔ a la n'i bɔ a la ne yɛrɛ bɛ kɛ trésorier ye wari bɛɛ bɛ di président yɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko trésorier tɛ yen président kɔrɔ ale kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kunna nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye wari ye a nana tunu wulikajɔ ani cɛsiri nana kɛ ka équipe kɔrɔ yɛrɛ de bolo bɔ a la sa ka transition sigi ko min ma bureau transitoire o ɲɛma o de ye Ablaye Keyita ye Ablaye Keyita nana ka na ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye juru ye o kun yɛlɛlen bɛ ASACO la baarakɛlaw ti sara minɛnw tiɲɛnen bɛɛ juru bɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bureau transitoire kɔni nana wulikajɔ kɛ ka juru ninnu sara baarakɛla minnu ka sara balanen bɛ k'olu sarali daminɛ dɔɔnin sɔnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye bureau kɔrɔlen o ka baara kɛlen u nana ka na larawe u ye auditeur yɛrɛ de ta min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye o tɔgɔ de ye Mamadu Tɛnɛndaw ale nana sɛgɛsɛgɛliw ni jaabi kɛ fɛn min ye fali yera sange kɔrɔ miliyɔn 63 bɛɛ lajɛlen wo de yera min dununa taafanbaya la o minɛ wa u ye min surfacturé u ye min kɛ nkalon ye u ye min kɛ papier lankolon ye fɛn min ye dɔrɔmɛ 1 ye u k'u y'o sa 1000 o nin la nka o bɛɛ n'a ta miliyɔn 63 o wo yera wari ta fama dɔn pep
u k'u minɛ o tuma fɛn min kɔni ye ko in ye a dara diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kulo kan maa minnu bɛ n'olu ye asako maaw ye a dara olu kulo kan équipe kura min kɔni bɛ n'o ye transition ye u ka tɛmɛ ni baara ye payi maire yɛrɛ n'o ye Umaru Gindo ye a wasalen tun bɛ kɛnɛ kan sabula nin bɛna kɛ sababu ye fiɲɛ caman tun bɛ asako baara la olu fu ka siro danna wa fɛn min ye asako ye ani dɔgɔtɔrɔso tɔ minnu bɛ yen u ka baara bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ a wariko a n'a minɛnko bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ o laɲiniw kɛra équipe kɔrɔlen kɔni u gɛnna de ka wulusiw nɔfɛ i y'a fɔ cogo min na ni jama kɛ u bɛ wele bɔgɔ jeni kan u ka jama ka wari sara o ye ka ɲi dɛ $63 o tɛ wari denni ye dɛ asako la commune kɔnɔ wari denni tɛ la hawla kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan jɔn de b'i k'a dɔn bi ye juma ye i k'a dɔn jumanata waati man jan bilen bi ta an b'a bila yan an bɛ bita bila yan bita an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ foli ni ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye Ibrahima Kara